ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ظالموں نے مار دیا مجھے۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ جو کہ اس کے قریب کھڑی خاموش تھی، اس کا تماشا دیکھ رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ اپنا درد بھول کر خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر یہی بال میں تمہارے سر پر مارتی تو تم نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لینا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو سناؤ، محلے والوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جویریہ یہ کہہ کر بال اٹھا کر ایک بار پھر سے بالنگ کرنے چلی گئی۔ اس کے سارے کزنز اس وقت لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے، جبکہ وہ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر جھولے پر بیٹھی اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ صبح کے وقت ہی کالے بادلوں سے آسمان بھر گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ان کی مائیں کچن میں کھڑی تھی اور ان کے لیے مختلف لوازمات کا بندوبست کر رہی تھی۔ امکان تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہو جائے گی، اس لیے وحید نے پہلے ہی حکم کر دیا تھا کہ پکوڑے تیار کروائے جائیں۔ جیسے ہی وہ کتاب میں مگن ہوئی، ایک زوردار بال اس کے سر کے اوپر آ کر گری۔ نور درد سے بلبلا اٹھی۔ نظریں ہٹا کر دیکھا تو قریب ہی جویریہ جھکی ہوئی بال اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے کوئی تیسری گیند مار چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ڈھیٹ بنی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو وحید نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم جا کر تایا جان کو شکایت لگاؤ گی تو ہم بھی انہیں کہہ دیں گے کہ تم اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے تو تمہیں پہلے بھی وارننگ دی تھی۔ یہ صرف تم لوگوں کا گھر نہیں ہے، میرا بھی گھر ہے، اس لیے اوقات میں رہو۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی تھی، لیکن لاڈلی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بدتمیز اور نک چڑھی تھی۔ یہاں اس کی باتوں کو کس نے خاطر میں لانا تھا؟ وہ پاؤں پٹکتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب داخل ہونے ہی لگی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر 2 بٹن جیسی آنکھیں دی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جگہ آنکھیں بند کر کے گھومنا شروع کر دو۔ ان کا استعمال بھی کیا کرو تاکہ سامنے والوں کو تکلیف دینے سے بچا سکو۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، گھر کے سب سے کھڑوس انسان سکندر صاحب کی تھی، جو بہت کم گھر میں پائے جاتے تھے، لیکن جب بھی وہ گھر پر موجود ہوتے تھے ہر طرف ہی مصیبت کے سائے منڈلاتے رہتے تھے، اور یہ ماننا بھی نور صاحبہ کا ہی تھا۔ آئی ایم سوری سکندر بھائی۔ اس نے فوراً سے معافی مانگ لی۔ اس بار بھی سکندر اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا، مگر بولا کچھ نہیں، اور اس کے پہلو سے نکل کر چلا گیا۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہیں، جب دل کرتا ہے ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی ہو؟ آمنہ بیگم کچن سے باہر نکلی اور اسے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اب کیا اس گھر میں خود سے باتیں کرنے بھی پابندی ہے؟ امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے ہی میری کالج کی پڑھائی مکمل ہوگی میں ہاسٹل میں رہوں گی۔ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ یہاں پر پڑھنا تو دور کی بات، سکون سے بیٹھنا بھی محال ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں ہاسٹل بھیجوں گی؟ تمہارے بابا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارا آگے داخلہ نہیں کروایا جائے گا۔ تم اب گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھو گی، بالکل اپنی دوسری کزنوں کی طرح۔ امی، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اتنی محنت اس لیے نہیں کی تھی کہ ایک دن آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ تمہارے باپ کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کی یونیورسٹی کی اخراجات بھی اٹھائے۔ آمنہ بیگم نے چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں کون سا ابو جان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یونیورسٹی کی فیس ادا کریں؟ تو کیا تمہیں یونیورسٹی والے مفت میں رکھ لیں گے؟ ارے امی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ایف ایس سی میں میرے اتنے اچھے نمبر آ جائیں گے کہ مجھے فیس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسکالرشپ مل جائے گی، مفت میں یونیورسٹی پڑھوں گی۔ اور جہاں تک باقی اخراجات کا سوال ہے تو آپ اس طرف سے بھی بے فکر ہو جائیں، میں اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دوں گی۔ اگر تمہارے ان خیالات کے بارے میں تمہارے ابو جان کو پتہ چلا تو ٹانگیں توڑ کر گھر پر بٹھا دیں گے۔ آرام سے گھر میں بیٹھو اور گھرداری سیکھو۔ میں سوچ رہی ہوں کچھ عرصے میں تمہارا اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں۔ امی،
आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती। अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है और आप मुझ पर घर की जिम्मेदारियां डाल रही हैं। वो वाविला करने ही लगी थी कि आमना बेगम की घूरी पर खामोश हो गई और पांव पटकती कमरे में चली गई। मजीद 5 मिनट गुजरे थे कि उसकी कमरे की खिड़की का शीशा एक जोरदार आवाज से टूटा। उसके साथ ही उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। बाहर उसके कजन, जो कि काफी देर से क्रिकेट खेल रहे थे, ये उन्हीं का कारनामा था। और इसके साथ ही वो घर शोर की आवाज से गूंज उठा, और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ताई जान की थी, जो अब उन लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उनकी इज्जत अफजाई कर रही थी। वो भी खामोशी से दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई और तमाशा देखने लगी। उसके साथ साथ वो वहां पर खड़े सब लोगों को चढ़ा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़ैनब आंटी उसे लॉन्च में ही बैठी मिल गई थी। उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। एक मुलाजमा वहां की सफाई कर रही थी, जबकि दूसरी मुलाजमा ओपन किचन में खड़ी खाना बना रही थी, जबकि ज़ैनब आंटी आराम से बैठी टीवी शो देख रही थी। फरहान की आवाज़ सुनकर चौंक गई और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते बोली, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? आजकल दिखाई ही नहीं देते, ईद का चांद बनकर रह गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी गाजियान से फिर से कोई लड़ाई हो गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस बार हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। बस आपको तो पता है कि इन दिनों बहुत ज्यादा मसरूफ हूं, बाबा के बिजनेस में उनका हाथ बटा रहा हूं। मौका ही नहीं मिलता कि यहाँ का चक्कर लगाऊं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह जरूर आऊंगा और फिर सारा दिन आपके साथ गुजारूंगा। फरहान उनकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। वो उसको अपना बेटा ही समझती थी। बचपन से ही वो ज्यादातर उनके घर में रहा करता था, क्योंकि वो गाजियान का अच्छा दोस्त था। दोनों दोस्त पूरा दिन हल्ला गुल्ला करते रहते, एक साथ ही घूमने फिरने के लिए जाते थे और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। उसके साथ साथ उनके वालिदैन की भी आपस में बहुत बनती थी। भाई मैंने तो गाजियान को बहुत कहा है कि अपने बाप के साथ बिजनेस में शामिल हो जाओ, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और हमेशा उसका यही जवाब होता है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। वो 24 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी एक नंबर का लापरवाह है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंकल इसकी वजह से कितने परेशान हैं। ज़ैनब साहिबा को तो जैसे मौका चाहिए था अपने बेटे की शिकायतें करने का। यूं लगता था जैसे वो सारी बातें एक लंबे अरसे से अपने दिल के अंदर दबाकर बैठी हों। अगर आप मेरी शिकायतें करके फारिग हो गई हैं तो क्या मैं एक बात कर सकता हूं? उसी वक्त गाजियान कमरे से निकला और धप से सोफे पर आकर गिरा। लो जी, आ गया तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम खुद ही इसे समझाओ, मेरी तो ये कोई सुनता ही नहीं। तुम लोग यहां बैठो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाने को कुछ लेकर आती हूं। ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई और मुलाजमा को हिदायत करने लगी। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे। हाँ तो बताओ मुझे, इस बार तुम्हारी बर्थडे पार्टी का क्या सीन होगा? मैं तो सोच रहा हूं शहर के सबसे बड़े होटल में तुम्हारी बर्थडे पार्टी करवाई जाए। नहीं यार, मैं सोच रहा हूं इस बार लंदन जाकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूं। गाजिया ने सोफे से टेक लगाते पुरसकून अंदाज में कहा। यार वहां भी सेलिब्रेट कर लेना, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पार्टी देनी है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो तुम्हारी बर्थडे के लिए कितना पुरजोश हैं। यूनिवर्सिटी की सब लड़कियों ने तुम्हारे लिए पहले से तोहफे खरीद कर रखे हुए हैं। कभी कभार तो मुझे तुमसे जेलसी होने लगती है भाई। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लड़कियां तो बेवकूफ होती हैं, तुम्हें उन लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। और जहां तक तोहफों का सवाल है, तो जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है तो फिर देख लो, अगर तुम किसी होटल में सेलिब्रेट करना चाहते हो तब भी सारे इंतजाम तुमने ही करने हैं। जी जी, मैं जानता हूं कि मेरे भाई को नींदें पूरी करने से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम उस पार्टी पर अपनी और नेहा की मोहब्बत का इजहार करोगे? वो मुझे कह रही थी कि तुम उसके साथ सीरियस हो गए हो और उससे शादी करना चाहते हो। फरहान को जो बात काफी दिनों से परेशान कर रही थी वो उसकी जबान पर आ गई थी। वो जोर जोर से हंसने लगा। यार तुम्हें लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा? उस नेहा से जिसको अपना कोई दीन ईमान ही नहीं,
जो हर मर्द को लाइन देती है और हर किसी की गाड़ी में बैठने को तैयार हो जाती है। तो तुमने उससे ये बात क्यों की? फरहान ने हैरानगी से कहा, क्योंकि वो खुद भी सोच रहा था कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उसका दोस्त नेहा से शादी करने को तैयार हो गया। यार मुझे तो ठीक से याद भी नहीं, शायद किसी दिन नशे में कह दिया हो। खैर इन सारी बातों को छोड़ो और इस बार मैं तुमसे कोई बेहतरीन तोहफा लूंगा, वो उसे आंख मारते बोला। फरहान उसकी बात का मफहूम अच्छे से समझ चुका था, इसलिए परेशानी से कहने लगा, अपने आप को सुधार लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो कुछ हम माजी में करते हैं हाल में वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। बस यार अब मुझे नसीहतें करना मत शुरू कर देना, तुम्हें पता है मुझे नसीहतें करने वाले लोगों से शदीद नफरत है, इसी वजह से तो मैं अपनी मामा के पास नहीं बैठता। गाजियान जमाई रोकते हुए कहने लगा, अच्छा चलो 2 मिनट इंतजार करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर किसी अच्छी सी जगह पर लंच करने चलते हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फरहान खामोशी से लाउंज में बैठ गया और अपने अजीबो गरीब दोस्त के बारे में सोचने लगा, जिसकी जिंदगी इन सब लोगों से मुख्तलिफ थी और पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा हुआ था। आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, वो लहरा लहरा कर गा रही थी। मोहब्बत के रुस्वा होने का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी इतनी खूबसूरत आवाज सुनकर तुम्हारा महबूब भाग जरूर जाएगा। वहीद लुकमा दिए बगैर न रह सका। तुम तो जलते हो मुझसे, नूर ने बुरा सा मुंह बनाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपसे जलने के अलावा इस दुनिया में कोई और काम है ही नहीं। वहीद ने भी अपना बदला पूरा किया था। थोड़ी देर मजीद गुजरी थी कि नूर ने वाइपर वहीं पर फेंका और भागती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीद एकदम से पीछे की तरफ हटा। क्या हो गया है, पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रही हो? वहीद तुम मेरे प्यारे भाई हो ना? वो फौरन से उसको मक्खन लगाने पर उतर आई थी। नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा भाई नहीं हूं, और मैं खूबसूरत लड़कियों का भाई कभी नहीं बनता। नूर ने एक जोरदार मुक्का उसकी बाजू पर मारा तो वो कराह कर रह गया। क्यों जंगलियों जैसी हरकतें करती हो? तुम खुद ही मुझे ये सब करने पर मजबूर करते हो। हटो सामने से, मुझे एकेडमी के लिए निकलना है। वहीद ने उसे पीछे करना चाहा, मगर वो फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे, और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर वो खिलकर मुस्कुरा दी। मैं अपने ताया जान को तुम्हारे 115वें अफेयर के बारे में बता दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। वो बुरी तरह से बौखला गया। अरे अरे इतनी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें आराम से समझा देती हूँ। चलो आओ यहाँ पर मेरे पास बैठो। आजकल तुम शायद आमना नामी किसी लड़की से बात कर रहे हो। ये कहकर वो उसके चेहरे के तासुरात को देखने लगी। वहीद की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसके चेहरे की हवाइयां उठ चुकी थीं और उसके हाथ भी हौले हौले कांपने लगे थे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बौखलाते हुए बोला। चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी डिटेल और भी बता देती हूँ। जिस आमना नामी लड़की से तुम गप्पे लगा रहे हो वो मेरी सहेली है। ये अल्फाज नहीं थे बल्कि जहर था जो किसी ने वहीद के कानों में उंडेला था। एक तो उसे पहली बार किसी से जिंदगी में सच्ची मोहब्बत हुई थी, और वो लड़की निकली भी कौन? इस चुड़ैल की सहेली। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत की राम कहानी पूरी दुनिया को पता ना चले और तुम्हारी वो तस्वीरें भी किसी के हाथ में ना जाएं, तो खामोशी से मेरी बात मान लो। तुम किस तस्वीरों की बात कर रही हो? वहीद पर एक से बढ़कर एक क़यामत टूट कर गिर रही थी। उन्हीं तस्वीरों की बात कर रही हूं जिसमें तुम उनका हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है मेरी दोस्त तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं बताती? तुम लोगों की सेटिंग भी मैंने करवाई थी। वो मजे से उस पर एक से बढ़कर एक इंकशाफ कर रही थी। वहीद ना चाहते भी वहां पर मौजूद एक सोफे पर बैठा। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये हुई ना मेरे भाइयों वाली बात। तुम्हें मुझे सिर्फ 5,000 उधार देने हैं। मैं तुमसे वादा करती हूं 1 महीने के अंदर तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम तो जानती हो कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह गरीब हूं।
तुम मुझे किसी से उधार लेकर दे दो, क्योंकि मेरी एक दोस्त की सालगिरह आ रही है, मैंने उसके लिए तोहफा खरीदना है। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, कहीं ये तुम्हारी वही दोस्त तो नहीं जो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती है? क्या तुमने अभी तक उससे दोस्ती खत्म नहीं की? वहीद उस लड़की से अच्छे तरीके से वाकिफ था जिससे कुछ टाइम पहले ही उसकी कज़न की दोस्ती हुई थी, मगर वो लड़की एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और उसको देखते देखते वो भी अपना लाइफस्टाइल उसी की तरह चेंज करने की कोशिश करने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने इसे डांटा था और सख्ती से मना किया था कि वो उस लड़की से दोबारा बातचीत ना करे। देखो, वही तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम अपना राज रखवाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ये कीमत तो अदा करनी होगी, और मैं तुम पर एक एहसान कर रही हूँ। मैं तुम्हें यह भी कह रही हूँ कि पैसे वापस कर दूंगी, वरना तो मुझे तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ। उसने ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। इसने जल्दी से अपना अकाउंट नंबर वहीद को लिखवाया और वहां से भागकर निकल गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने फैसला किया था कि इस बार वो अनम के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट खरीदेगी। 5,000 उसने खुद भी बचा कर रखे हुए थे। इस बार वो उसके लिए किसी ब्रांड का सूट लेना चाहती थी। उसने कीमत पता करवाई तो वो 10,000 थी। जब इंसान औकात से बढ़कर काम करता है तो उसे इसी तरह से मुश्किलात पेश आती हैं जिस तरह उसे पेश आ रही थी, मगर इसे भी तो अपने आप को अमीर जाहिर करना था। उस दिन वो कॉलेज से बाहर निकले तो उसकी वैन मौजूद नहीं थी। आज लेट होने की वजह से उसकी वैन वहां से जा चुकी थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था जो वो अपने घर में कॉल करके घर में से किसी को बुलवा लेती। उसने देखा कि चौकीदार भी इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई। अंकल, मेरी बात सुने, उसने पुकारा, मगर कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अंकल, वो ऊंची आवाज में चिल्लाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपनी पिस्टल लोड करने लगा। ये देखकर वो गड़बड़ा गई। अंकल, मैं हूं। उसने चौकीदार के सामने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए तो वो कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ। क्या आफत आ गई है? क्यों शोर मचाया है इतना? नींद खराब होने की वजह से वो काफी गुस्सा हो गया था। वो मुझे अपने घर में एक छोटी सी कॉल करनी थी। दरअसल मेरी वैन चली गई है, मैं घर से किसी को बुलवाना चाहती हूँ। उसने फौरन से सफाई पेश की। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, चौकीदार ने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया और दोबारा से कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया, जिसका साफ मतलब ये था कि वो अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो मायूस होकर कॉलेज से बाहर निकली। वो इस वक्त टीचर से मदद नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि उसकी टीचर्स बहुत तंग ज़हन हैं। वो उस एक बात के हजारों मतलब निकाल लेती। इसी वजह से वो पैदल चलने लगी। उसके घर का यहाँ से 25 मिनट का पैदल रास्ता था। वो पहले भी एक बार जा चुकी थी, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा थी जिसकी वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। उसके बैग में पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए रिक्शा कर लेती। वो रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसे लगते लगते बची। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी और अपनी कमर पर हाथ रखकर खूनख्वार लहजे में कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हो, बदतमीज लोग। वो जो एक बार शुरू हुई तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पीछे भी कई वजूहात थी। एक तो गर्मी उसके सर पर चढ़कर नाच रही थी और दूसरा पाँव में होने वाले दर्द की वजह से उससे चलना मुश्किल हो रहा था। अब वो अपना सारा गुस्सा उस बेगुनाह पर निकाल रही थी जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। गाजियान भी खुद पर काबू ना रख पाया, गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरा। ओ मैडम, गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी है। आपको किसने कहा कि सड़क पर चलते हुए अपनी नींद पूरी करें? अगर रात के वक्त टाइम से सो जाती तो शायद अभी आपका दिमाग भी काम कर रहा होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत का नाम ना लो तो अच्छा रहेगा, वरना अगर मैं अपनी हिम्मत दिखाने पर आ गया तो तुम यहां टिक नहीं पाओगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो चीखते हुए बोली थी। कम से कम तुमसे तो बेहतर ही समझता हूं। चलो अब मेरे सामने से हटो, उसने इसे डांटते हुए कहा। वो जब सामने से ना हटी तो गाजियान गाड़ी में जाकर बैठा
और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो उसके ऊपर से गाड़ी चला देता, वो जल्दी से साइड पर हो गई। बरवक्त साइड पर होने की वजह से वो बच गई थी, वरना गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती। वो वहां पर खड़ी होकर काफी देर उसको कोसती रही। आने जाने वाली गाड़ियों में बैठे कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते रहे, तो कुछ उसकी हरकत पर मुस्कुरा देते। इस पर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। जब वो घर पहुंची तो उसका चेहरा फूला हुआ था और गुस्से की वजह से लाल था। क्या हुआ? किसका खून पी कर आई हो? वहीद ने देखा तो लुकमा दिए बगैर न रह सका। तुम तो मेरे मुंह ना लगो। वो किचन में जाकर चिल्लाते हुए बोली, अम्मी मैंने भी गाड़ी लेनी है। उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे सब लोग मुस्कुरा दिए। बेटा, घर की मोटर पिछले महीने से खराब है, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि वो मोटर ठीक करा सके, और तुम एक बहुत बड़ी मोटर लेने के बारे में सोच रही हो। अम्मी, हम इतने गरीब क्यों हैं? वो ना चाहते हुए भी शिकवा करने लगी। हम गरीब नहीं हैं, अल्लाह ताला का हम पर बहुत करम है। तुम भी मायूसी का मुजाहरा ना किया करो, बल्कि हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को नवाजता है जो उसका शुक्र बजा लाते हैं। वो कमरे में आ गई और अनम को कॉल मिला ली। यार, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुझे तुम्हें एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ बतानी है। पहले मैंने फैसला किया था कि पार्टी अपने घर में करूंगी, लेकिन अब मैं वही पार्टी शहर के सबसे बेहतरीन होटल में कर रही हूँ। और तुम्हें पता है वो होटल कुछ अर्सा पहले ही खुला है। मैंने वहां पर अपने लिए दूसरा फ्लोर बुक करवा लिया है, और पार्टी भी अब कुछ दिन पीछे हो गई है। तुम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करो, जुम्मे के दिन मिलते हैं। जुम्मे में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। वो बुरी तरह से बौखला गई। अभी तो उसने अपनी दोस्त के लिए वो ड्रेस भी नहीं खरीदा था। अगले दिन उसने अपनी दोस्त के घर जाने का बहाना बनाया और खुद शॉपिंग मॉल चली गई। वो अपने साथ किसी भी कज़न को नहीं लाई थी, क्योंकि जानती थी कि अगर वो 10,000 का जोड़ा खरीदेगी तो उसकी कज़न उससे सवाल करेंगी, और कोई भरोसा नहीं था कि वो घर जाकर उसके घर वालों को भी शिकायत लगा देती, और फिर वो 10,000 उससे ले लिए जाते और मोटर पर लगा दिए जाते। वो जैसे ही एक शॉप के अंदर दाखिल हुई, सामने से आने वाले शख्स को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही गाड़ी वाला था जिसकी गाड़ी से टकराते टकराते वो बची थी, और फिर बाद में उस गाड़ी वाले ने इसे जान से मारने की भी कोशिश की थी। और ये ख्यालात नूर साहिबा के अपने थे। ये मेरा पीछा करता यहां पहुंच गया, एक नंबर का घटिया इंसान है। कितनी अजीब लड़की है, जहां भी जाता हूं वहीं आ जाती है। गाजियान ने उसे देखकर मुंह बनाते सोचा। वो उसके पहलू से होकर निकल गया था। वो अपनी मामा के लिए ड्रेस खरीदने आया था। वो भी अपनी अनम के लिए कपड़े देख रही थी। उसे वो जोड़ा मिल गया था जिसे अनम ने पसंद किया था, और नूर ने फैसला किया था कि वो कपड़े उसको बर्थडे पर देगी। जैसे ही उसने प्राइस टैग देखा, उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो जोड़ा 5,000 महंगा हो गया था। पहले उसकी कीमत 10,000 थी और अब वो 15,000 का था। गाजियान, जो कि अपनी मामा के लिए कपड़े देख रहा था, मगर वक्तन फवक्तन इस लड़की पर भी नजर डाल रहा था। वो लड़की लाख बदतमीज सही, लेकिन हद से ज्यादा हसीन थी, और शायद वो अपनी खूबसूरती और मासूमियत से अनजान थी। ये चीज उसे मजीद दिलकश बना देती थी। उसने वो जोड़ा छोड़ा और दूसरे कपड़े देखने लगी, मगर वहां पर सारे कपड़े 15,000 के थे और कुछ की कीमत 12,000 थी, लेकिन वो इतने खास नहीं थे। वो खामोशी से उस शॉप से बाहर निकल गई। मुझे उसके लिए इस बार भी कोई परफ्यूम ही देखना होगा, उसने बेजारगी से सोचा। उसके जाने के फौरन बाद वो उस जोड़े की तरफ बढ़ा और प्राइस टैग देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये 15,000 उसके लिए बहुत ही मामूली थे। इसके साथ ही उसने सेल्स बॉय को बुलाया। इस लड़की ने जिन जोड़ों पर हाथ रखा था, उसने वो सारे जोड़े पैक करने के लिए कह दिए। सेल्स बॉय भी हैरान रह गया। वो सारे बैग्स लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो नहीं जानता था कि उसने ये काम क्यों किया। पहले उसने सोचा था ये सारे जोड़े वो अपनी मामा को दे देगा, मगर फिर उसने वो कपड़े गाड़ी में ही रहने दिए। जब वो घर वापस आई तो बहुत थकी हुई थी और हद से ज्यादा मायूस भी थी। उसके कंधे झुके हुए थे। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उसने अपना बैग जोर से बिस्तर पर फेंका। मुझे गुस्सा आता है अपनी गुर्बत पर।
मेरा बस चले तो दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत बन जाऊं। तो ठीक है, मेहनत करो। तुम्हें मेहनत करने से किसने रोका है? अगर मैं मेहनत करूं तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं वो बहुत ही तंग जहन के मालिक हैं। अगर मेहनत करूंगी तो भी कौन सा ये लोग मुझे यूनिवर्सिटी जाने देंगे? जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग कामयाब हों। तुम घर में भी बैठकर किसी बड़े मुकाम पर पहुंच सकती हो। जवेरिया ठहरी थी सदा की कामचोर लड़की, जिसे पढ़ाई से दूर दूर तक कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसे घर के कामों से कोई वास्ता था। उसकी अपनी ही दुनिया थी जिसमें वो हमेशा मगन रहती, इसलिए उससे बात करना ही फजूल था। रात के वक्त भी वो लेटी रही और गाजियान के बारे में सोचती रही। वो लड़का ना चाहते हुए भी बार बार इसकी नजरों के सामने घूम जाता था। मैं क्यों इस बदतमीज इंसान के बारे में सोच रही हूं? उसने खुद को डांटा। 2 दिन पलक झपक कर गुजर गए। आज उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और ये पार्टी शाम के वक्त रखी गई थी। उसने जल्दी से अपनी खाला जान को कॉल मिलाई, क्योंकि अब उसकी खाला जान ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। दरअसल वो उससे उम्र में भी सिर्फ चंद साल बड़ी थी, इसीलिए उसकी अपनी खाला से बहुत अच्छी बनती थी। वो इस जैसे ही ख्यालात रखती थी और अभी गैर शादीशुदा थी। वो इसके हर स्याह काम में इसकी मदद करती थी। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूंगी। तुम हमारे घर का बहाना बनाकर अपनी दोस्त की पार्टी पर चली जाना और फिर रात जब भी फ्री हो मेरे घर आ जाना। उन्होंने उसे खुलेआम ऑफर कर दी थी। उनके घर में उनके अलावा उनकी अम्मी ही थी, मगर इसकी अपनी नानी जान से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि इसकी नानी भी इसकी माँ की तरह हर वक्त इसे जलील करती रहती थी। इसे वही लोग अच्छे लगते थे जो इसके कामों में उसका साथ देते थे। उसने काले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना। उसकी स्लीव्स हाफ थी। उसके ऊपर उसने अबाया पहन लिया ताकि उसकी अम्मी उसके कपड़े ना देख सके। उसका इरादा पहले ही अपनी खाला के घर जाकर तैयार होने का था और फिर उसके बाद दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाने का था। जब वो अपनी खाला के घर पहुंची तो नानी जान से मिलने के फौरन बाद कमरे में घुस गई और तैयार होने लगी। जब उसकी खाला ने उसे देखा तो बेसाख्ता उसकी नजर उतारी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। क्या इस पार्टी में लड़के भी आ रहे हैं? उन्होंने शरारती अंदाज में पूछा तो वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। मुझे इस बारे में कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो भी वहां पर हों। आप तो जानती हैं कि वो कितने अमीर लोग हैं। अमीर लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, उनके लिए सारी बातें मैटर नहीं करती। वो सारी तो ठीक हैं बट्टो। वो नूर को प्यार से बट्टो कहती थी, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना और उन लोगों से बचकर रहना। किसी को भी इजाजत ना देना कि वो तुम्हें बेवकूफ बना सके या तुम्हारी इज्जत के साथ खेल सके। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत अजीज होती है। मैं तुम्हें एंजॉय करने से कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें यह नसीहत करूंगी कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। मेरी बात समझ रही हो ना? उन्होंने उसका हाथ पकड़ते मजबूती से कहा तो वो लापरवाही से कहने लगी, खाला जान, आप यूं ही इतनी टेंशन ले रही हैं। मसला इतना बड़ा नहीं है जितना आप इसे बना रही हैं। देखिएगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे कुछ भी ना हो। उन्होंने उसका हाथ थपकते हुए कहा। वो उस पार्टी में पहुंच गई। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसने अपना मोबाइल चार्ज नहीं किया था। उसने जब बैटरी देखी तो वो 3 से भी कम % पर थी और फिर देखते ही देखते उसका मोबाइल ऑफ हो गया। वो उसी होटल के सामने खड़ी थी जहां उसकी दोस्त ने उसे आने को कहा था, मगर वो जानती नहीं थी कि दूसरे फ्लोर में किस साइड पर जाना है, क्योंकि वहां पर 2 बड़े हॉल बने थे और दोनों में ही पार्टी चल रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब कैसे राब्ता करूं उससे? उसने वहां पर आते जाते लड़के लड़कियों को देखा जो आसपास के माहौल से मुकम्मल तौर पर अनजान थे और एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थे। क्या मैं यहां पर किसी शख्स से पूछूं? ये सोचकर वो एक लड़की की तरफ बढ़ी, मगर उस लड़की ने इस कदर गुस्से से इसकी तरफ देखा कि वो बुरी तरह से बौखला गई। शायद वो लड़की पहले ही किसी बात पर परेशान थी या फिर वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो इस बात का अंदाजा ना लगा सकी। अल्लाह का नाम लेकर वो उस होटल की तरफ बढ़ गई और फिर कुछ सोचते हुए दाएं जानिब चल दी। जैसे ही वो उस हॉल के अंदर दाखिल हुई, उसे यूं लगा जैसे रंगो बू का सैलाब आ गया हो।
اس کی نگاہیں مسلسل اپنی دوست کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ کسی لڑکے سے جا کر ٹکرائی۔ سوری میں آپ کو دیکھ نہیں سکی، اس نے فوراً سے معذرت کی۔ دوسری طرف فرحان نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک طرف وہ بہت خوبصورت تھی اور پھر خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ، وہ اس سے آسمان سے اتری کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ اس نے دوستانہ انداز میں سوال کیا کہ یہاں پر موجود سب لوگ لبرل تھے۔ اس کے سوال پر وہ ہچکچا گئی۔ جواب دیے بغیر اس کے پہلو سے نکلنے ہی لگی تھی کہ فرحان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس پر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور فرحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بے یقینی سے وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا دل پسند کر چکا تھا، مگر اب وہ لڑکی اسے زہر لگ رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر کوئی تماشا کرتا اس کے دوست نے اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر انجوائے کرنے والے لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے اور تماشا دیکھنے لگے تھے۔ جب غازیان کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں پر آیا۔ اس نے دیکھا وہاں پر وہی نادان لڑکی کھڑی تھی جس سے اس کی پہلے بھی 2 بار ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات اچھی نہیں رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ پر آ گئی ہوں، اس نے فوراً سے معذرت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی غازیان اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئی ہیں محترمہ، اس نے اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے کہا۔ سوری، اصل میں میری دوست کی برتھ ڈے تھی، مجھے لگا کہ اس ہال میں پارٹی چل رہی ہے۔ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس موبائل فون تھا، تم اس کی مدد سے اپنی دوست سے کال کر کے پوچھ سکتی تھی۔ تم جان پوچھ کر یہاں آئی ہو تاکہ ہماری پارٹی خراب کر سکو۔ نیہا نے اس کی بازو کو دبوچتے کہا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ غازیان نے اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ لیے تھے۔ دوسری طرف فرحان بھی غصے سے بے قابو تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور غازیان سے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ تم اس لڑکی کو میرے حوالے کرو، اب میں خود اس لڑکی سے نبٹ لوں گا۔ فرحان کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو کر غازیان کے پیچھے جا کر چھپ گئی، یوں جیسے اسے یہ امید تھی کہ غازیان اس کی مدد کرے گا، حالانکہ وہ سب سے لوفر اور 2 نمبر انسان تھا۔ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ ظالم تھا اور مطلب پرست تھا۔ اس کی اس حرکت پر غازیان حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جس سے لوگ پناہ مانگتے تھے اور وہ نادان لڑکی اس شخص میں اپنی پناہ تلاش کر رہی تھی۔ تم اس کو سوری بولو گی، اس نے پیچھے پلٹ کر اس چھوٹی سی لڑکی سے کہا جو بمشکل اس کے کندھے تک پہنچتی تھی۔ میں اسے سوری نہیں بولوں گی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ غازیان اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ ایک تو وہ ان کی پارٹی میں آ کر سارا ماحول برباد کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کو ہی آنکھیں دکھا رہی تھی۔ ویسے تم کس کے بھروسے اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو، تم ان سب میں مجھے منفرد لگے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ آفٹر آل میں نے تم پر کیس بھی نہیں کیا۔ سوری، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، وہ حیرانگی سے بولا۔ آپ نے اس دن مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اگر میں چاہتی تو پولیس میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتی، مگر میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے اس دن آپ کی مدد کی تھی، آج آپ میری مدد کریں گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی گھمانے میں بہت ماہر ہے۔ تمہارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگو، اس نے ایسے لہجے میں کہا تو وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ دوسری طرف فرحان غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ غازیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ تو فکر نہ کر، بعد میں اس لڑکی سے خود حساب لوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، اس لڑکی کو لا کر تمہارے قدموں میں رکھوں گا، پھر تم اس کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ لینا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ چلو اب انجوائے کرو، کیوں اپنا موڈ خراب کر رہے ہو، وہ بھی ایک بے وقوف لڑکی کے پیچھے۔
پارٹی ایک بار پھر شروع ہو گئی، مگر فرحان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی، وہ بھی اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے۔ وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر بھی انجوائے نہ کر سکی۔ پورا وقت وہ غازیان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو؟ کہیں تمہیں کوئی پسند تو نہیں آ گیا؟ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو تم اپنی بہن کو بتا سکتی ہو۔ تم حکم کرو گی اور اس انسان پر ہاتھ رکھو گی تو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج تم سب سے خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اس نے پیار سے نور کو گلے سے لگا لیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جس سے نور کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ جب وہ رات کو فری ہوئے تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ تب تک اس نے اپنا موبائل بھی چارج کر لیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا تو خالہ کی طرف سے ہزاروں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے پریشانی سے کہا۔ سب لوگ اس ہوٹل سے جا چکے تھے، اب وہاں پر صرف نور اور انم بچے تھے۔ مگر یہ کیا؟ انم کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ یار پلیز ایسا مت کرنا، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، نور نے پریشانی سے کہا۔ نانی جان مسلسل میرے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اگر انہیں پتہ چلا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں وہ میرے گھر میں کال کر دیں گی۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیوں پینک کر رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں اس وقت پارکنگ ایریا میں موجود تھے جب غازیان وہاں پر آیا۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہوا؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ غازیان، یہ تم ہو؟ شکر ہے یار، دیکھو میری گاڑی خراب ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈرائیور سے چیک کروائی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، اب پتہ نہیں کیوں یہ چل نہیں رہی۔ مجھے تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو لگ رہا ہے۔ غازیان نے گاڑی چیک کرنے کے بعد فوراً سے کہا، اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اس نے نور کو نگاہوں کے راستے دل میں اتارتے انم کو پیشکش کی۔ دراصل وہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ ویسے میں تم سے ناراض ہوں، تم نے مجھے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ نہیں کیا۔ انم نے اس سے شکایت کی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب اپنے گھر میں اپنی ماما جان سے جا کر پوچھے گا، میں نے آپ کے گھر میں کارڈ بھجوایا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ اس کا گھر آ چکا تھا، وہ نیچے اتر گئی اور اس کے ساتھ ہی غازیان کو ہدایت کی کہ وہ اس کی دوست کو اس کے گھر ڈراپ کر دے۔ جب گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، وہ اگلی سیٹ سے لگتے لگتے بچی تھی۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ غازیان نے اس سے سوال کیا تو وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ اب کی بار اس نے انگلش میں سوال کیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر پیچھے کیوں بیٹھی ہو؟ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے انکار کرنا چاہا، مگر غازیان کے گھورنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بیٹھ گئی۔ میرا دوست تم سے بہت زیادہ ناراض ہے اور کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران اپنا بہت خیال رکھنا، اور بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر سے بھی باہر نہ نکلو۔ ویسے تو میں کوشش کروں گا کہ اسے تمہارے بارے میں کچھ نہ پتہ چلے، مگر میں گارنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بہت اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ غازیان کی بات سن کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر وہ واقعی گھر پہنچ گیا اور میرے والدین کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ٹینشن مت لو۔ وہ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی جب اس نے غازیان کو گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے بھی خاموشی سے گاڑی روک دی۔ وہ اتر نہیں لگی تھی کہ غازیان نے اسے دوبارہ سے پکارا، تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام نور ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ نور میری بات سنو، اس نے دوبارہ سے آواز دی۔ گاڑی میں جو بیگز پڑے ہوئے تھے اس نے وہ نور کے حوالے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ گھر جا کر خود ہی کھول کر دیکھ لینا، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ وہ اپنی خالہ جان کے گھر کے اندر داخل ہوئی جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔
तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। तुम्हारे बाबा जान शाम के वक्त तुमसे मिलने आए थे। मैंने उनसे बहाना बनाया कि तुम कमरे में सो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। काफी देर तक वो यहाँ बैठे रहे। खुदा का शुक्र है उन्होंने ज्यादा जिद नहीं की और यहाँ से चले गए, वरना तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुश्किल में फंस जाती। उन्होंने एक ही सांस में इससे सारी बात बता दी। क्या हो गया है खाला जान, क्यों वाविला मचाया हुआ है? जरा मुझे बताओ, इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा है? उन्होंने इसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा तो वो फौरन से संजीदा हो गई। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो बैग्स लेकर अपने कमरे में चली गई। खुदा का शुक्र था कि उसकी खाला ने उसके बैग के बारे में पूछा नहीं था। जब उसने वो खोला तो अंदर वो तमाम जोड़े पड़े थे जो उसने शॉपिंग मॉल में देखे थे और जिनके प्राइस टैग देखकर वो छोड़ चुकी थी। एक बैग में तकरीबन 4 जोड़े मौजूद थे और वो 3 बैग थे। उनकी कीमत लाखों में बनती थी। वो ख्वाबों में भी इतने कीमती जोड़ों के बारे में नहीं सोच सकती थी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसे खुद पर अफसोस होने लगा कि क्या जरूरत थी उसे किसी अजनबी से इतना सब कुछ लेने की। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। देखा तो एक अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि जिस बात का डर था वो शुरू हुआ था। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि गाजियान साहब का था। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा तोहफा पसंद आया होगा, मगर इस सब की क्या जरूरत थी? और आपका तो मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कैसे आपसे ये सब कुछ ले सकती हूँ? जहां तक ताल्लुक का सवाल है तो वो बन जाएगा। आप अपने जहन पर किसी किस्म का बोझ ना डालें और बिल्कुल रिलैक्स करें। बस आपकी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। उम्मीद है आप खैरियत से अपने घर पहुंच गई होंगी। चले आराम करें और अपनी नींद पूरी करें। उसने धीमे से लहजे में उसे हिदायत की। कल ही मैं आपको ये सब कुछ भिजवा दूंगी। आप मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं आपसे ये सब कुछ नहीं ले सकती। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो फोन काट चुका था और उसका नंबर भी बंद हो गया था। बहुत ही अजीब इंसान है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये सारे कपड़े कहाँ पर छुपाएगी। उसने प्राइस टैग उतारकर फाड़ दिए थे। वो ये कपड़े किसी और के हवाले भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये किसी का दिया हुआ तोहफा था। सुबह जब वो घर वापस आई तो उसका मूड बहुत ज्यादा खुशगवार था और ये बात वहां पर सब लोगों ने नोट की थी। वहीद ने उसे 2-3 बार तंग करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया तो वो भी मायूस होकर बैठ गया। तुम्हारा खुश खुश चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी तो वहीद अंदर दाखिल होते हुए बोला, अब मेरे इसी चेहरे की आदत डालो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे हैरानगी हो रही है, एक पूरा दिन गुजर चुका है और अभी तक तुम्हें अमीर होने वाला दौरा नहीं पड़ा, वरना थोड़ी देर के बाद तुम अपनी अम्मी को परेशान करती हो कि अम्मी जान हम अमीर कब होंगे। मेरी किस्मत ने जो कुछ लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। उसने अपने बालों को लहराते हुए कहा और उसके पहलू से होकर निकल गई। वाह भाई, क्या जमाना आ गया है। अच्छा बात सुनो, मेरे 5,000 तो वापस करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज किसी को ना बताऊं तो अपने 5,000 भी भूल जाओ। वो लम्हों में उसका बीपी हाई कर चुकी थी। उस दिन भी वापसी पर उसकी वैन नहीं आई थी। वो तपती दोपहर में रोड पर चल रही थी कि अचानक काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और उसको कुछ समझने का मौका दिए बगैर ही एक नकाबपोश आदमी गाड़ी से निकला और उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो एक बड़े से कमरे में मौजूद थी। सामने ही फरहान बैठा था जिसके चेहरे पर इसने थप्पड़ मारा था। तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो खौफ से पीछे की तरफ हटी। खुदा के लिए मुझे बख्श दो। ऐसे कैसे बख्श दूं? इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाता उसका मोबाइल बज पड़ा। उसने देखा तो गाजियान की तरफ से कॉल आ रही थी। इसने उसकी कॉल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उसका इरादा इसे बेसमेंट में लेकर जाने का और इसे सबक सिखाने का था। इसने इस लड़की को वहीं पर बंद कर दिया और खुद गाजियान से मिलने चला गया। वैसे भी अब इस लड़की ने उसकी दस्तरस में ही रहना था।
اس نے سوچا کہ اگلے دن آ کر اس لڑکی سے اپنا حساب برابر کر لے گا، مگر اس رات جب اس نے غازیان کو اپنے کارنامے کے بارے میں بتایا تو وہ ہتھے سے ہی اکڑ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے اس لڑکی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ اس قدر غصے سے بے قابو ہو گیا کہ اسے جان سے مارنے لگا تھا۔ اگر اس کے دوست اسے کنٹرول نہ کرتے تو شاید وہ اس کو جہنم واصل کر دیتا۔ وہ فوراً سے وہاں سے نکلا اور اس کے بنگلے کی طرف بڑھا جہاں پر اس نے اس معصوم سی لڑکی کو قید کر کے رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی غازیان کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت تک صبح کے 5 بجنے لگے تھے۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن صبح ہونے دو۔ نہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر جب وہ غازیان کے ساتھ واپس گھر پہنچی تو اس کی تائی جان نے سب سے پہلے اس کے کردار پر وار کیا۔ وحید نے ان لوگوں کو خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کبھی بے یقینی سے وہ غازیان کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے کہ اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیں گے۔ وہ انہیں سب کچھ سچ بتانا چاہتی تھی مگر بے سود۔ تم پر یہ الزام میری وجہ سے لگا ہے، اب میں خود اس الزام کو دھوؤں گا۔ اور پھر سب نے دیکھا غازیان نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنی بیوی کا درجہ دے دیا۔ جب فرحان کو اس بارے میں پتا چلا تو اس کی حیرت کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کی دوستی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر غازیان کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جو اہمیت اس لڑکی تھی وہ اہمیت کسی اور کی نہیں تھی۔ اور غازیان کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ فرحان کافی عرصے سے اس کو نیچا دکھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وہ اس مقصد سے بزنس میں شامل ہوا تھا تاکہ اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ کر سکے اور کچھ شیئرز اپنے نام کروا سکے۔ فرحان اور اس کا باپ ایک لمبے عرصے سے غازیان اور اس کے باپ سے خائف رہتے تھے۔ غازیان اسے بیوی کا درجہ دے کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر آج تک اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ سب کو قبول کر لے۔ دوسری طرف اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہو چکی تھی۔ ہر وقت وہ خاموشی سے ایک جگہ پر ہی بیٹھی رہتی تھی اور اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ آج اس کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مگر اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں تھے اور یہی چیز اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ جب غازیان نے یہ دیکھا تو وہ کچھ ہی دنوں میں اس کے والدین کو منا لایا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں غازیان کے لیے عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ اس شخص نے محبت کی تھی اور اپنی محبت کو ثابت بھی کیا تھا۔ غازیان کے ملنے پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے صحیح معنوں میں اپنی محبت کا حق ادا کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔